Moyo wa kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibuni kwenye robo ya 4 na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission, utume wa Mungu, utume wangu. Somo letu ni la 13 na kichwa kinachosema la fin de la mission de Dieu, mwisho wa utume wa Mungu. Verset à mémoriser. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'il ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. 2 Pierre 3, 11, 12. Fungu la kariri, kwa kuwa vitu vyote vitaharibiwa namna hii, ninyi mnapaswa kuwa watu wa namna gani? Mnapaswa kuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu, mkitazamia siku ya Mungu na kuharakisha kuja kwake, ikiwa siku hiyo italeta uharibifu wa mbingu wa moto na vitu vya asili vitayeyuka katika joto. Ndugu mpendwa, ukiwa na swali, changamoto yote, usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp ama kuandika kwenye comment hiyo. Usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya utume. Karibuni. Rafiki yangu, nikusalimu na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa leo kwenye siku ya vendredi kwenye reflexion avance, mahali ambapo utatoa kifupi kia somo ya juma mzima tulizungumzia nini, na hatimaye tutaangalia kuchambua maswali fulani fulani ambayo tumetolewa kwenye mwongozo huu. Bila kuponda muda, ni kukumbusha kwamba tumekuwa kwenye somo ya 13 ambayo ndiyo ya mwisho ya robo hii. Robo ilikuwa na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission, utume wa Mungu, utume wangu, na ilikuwa ya kutuelekeza kufanya utume wa Mungu, kufanya kuwa wetu, jinsi Yesu ametukomboa, tuwatangazie wengine, tuwalete kwa Mungu. Muda umewadia, ule muda ambao ulikuwa unazungumza kila wakati, unasema muda wa kuzungumza umetosha. Ni wakati sasa wa muda wa kutenda. Wakati wa kuzungumza umekwisha, ni wakati wa kutenda. Hivi shimama na ufanye utume wa Mungu kuwa wako. Sasa leo tunakuwa kwenye somo ya 13 ambayo ndiyo ya mwisho kwenye robo hii, na kichwa kinasema la fin de la mission de Dieu, mwisho wa utume wa Mungu. Fungu la kariri linakuwa kwenye kile kitabu kia 2 Pierre 3, 11, 12, ilikuwa ikisema puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ilisema kwa kuwa vitu vyote vitaharibiwa namna hii, ninyi mnapaswa kuwa watu wa namna gani? Mnapaswa kuishi maisha matakatifu na ya kumcha Mungu, mkitazamia siku ya Mungu na kukaribisha na kuharakisha kuja kwake. Ni lazima tuharakishe kuja kwa Mungu. Tutaharakisha kuja kwa Mungu namna gani? Ni mara tutapofanya utume ndipo tutaharakisha. Mara utakaposhimama na kuendea watu wengine, nitakaposhimama na kuendea watu wengine, hapo nikifanya hivyo nitakuwa ninaharakisha ujio wa Yesu Kristo. Ndio atakuja karibuni. Ikiwa utafanya huo utume wa Mungu kwa mtume wako, ukiwaendea watu unawaambia Yesu alikufa kwa ajili yenu, na wanakuja kwa Yesu Kristo. Dimanche kulikuwa kichwa ambayo ilikuwa inasema Apocalypse, la mission de Dieu dans les derniers jours, ufunuo, utume wa Mungu katika siku za mwisho. Hapa kwenye hii shairi tuliona kwamba hata kama Biblia ama kitabu kia ufunuo kinazungumzia sana mambo ya siku za mwisho ama historia ya kanisa kuanzia wakati wa Yesu kwenye karne ya kwanza mpaka siku atakapokuja, lakini tuliona vile vile ya kwamba kile kitabu kinajaa na mambo ya kutuelekeza kwenye utume. Ufunuo moja, ufunuo kutoka kwa Yesu Kristo ambao Mungu alimpa akamwonyesha watumishi wake yale ambayo hayana budi kutokea hivi karibuni. Hapo tuliona utatu mtakatifu ama ujumbe kutoka kwa uungu kwa binadamu. Tukaona jinsi gani ulitoka kwa Baba, kwa yule ambaye aliyekuweko na yuko na anaendelea kuwa, ambaye ni wa milele, kutufunulia mpango wake wa kutuokoa. Unatoka pia kwa Roho Mtakatifu ambaye yeye ndiye anatupatia nguvu ya kufanya huo utume. Yeye anayetoka kwa roho 7 mbele ya kiti chake cha enzi. Ufunuo 1:4. Ni Roho Mtakatifu anayetupatia nguvu ya utume. Hutaweza kufanya utume kabla hujajazwa na Roho Mtakatifu. Hakikisha kwamba wewe kwanza umejazwa na Roho Mtakatifu, ndipo utaweza kufanya ule utume wa Mungu. Na Yesu Kristo, huo utume unatoka kwa Mungu Mwana na kutoka kwa Yesu Kristo ambaye ni shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu na mtawala wa wafalme wote. Huyo Yesu Kristo kupitia damu yake anatakasa dhambi zetu na kutufanya wafalme na makuhani. Kwenye hii somo tuliona kwamba kwenye ufunuo ni kitabu ambacho kinatuonyesha kwamba wewe na mimi, mara tunapompokea Yesu Kristo tukimkubali, tunapata neema kakuwa
wafalme, kwa sababu Yesu ni mfalme anatawala. Tunapata kaneema kwa kutawala pamoja na yeye, na tunakuwa na neema ya kuwa makuhani. Hivi tunaweza kuwaombea watu wengine na kuwaalika kwa hiyo kazi takatifu ya ukuhani. Tukiwaalika kwa Yesu Kristo, tunapata kale kaneema kupitia Yesu. Hiyo ni kwenye kitabu cha Ufunuo. Hivi kitabu cha Ufunuo pia kinatuhimiza kufanya utume wa Mungu. Na lendi ilikuwa na kichwa kinachosema le message et la mission de trois anges, ujumbe na utume wa malaika watatu. Ufunuo 14:6. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka angani, naye alikuwa na injili ya milele ya kuwatangazia wale wanaoishi duniani, kwa kila taifa, kila kabila, lugha na jamaa. Hivi watu wa kila taifa. Kitabu cha Ufunuo kinatuonyesha ni kwamba ni lazima tuwafikie watu wote wa kila kabila, kila lugha na kila jamaa. Wale wote ni lazima tuwafikie. Huo ujumbe wa mwisho ambao ni lazima tuutangaze kwa ulimwengu una mambo matatu ya msingi. Mambo ya kwanza ni lazima tuwaonyeshe watu injili ya wokovu kwa kila mtu binafsi. Tangazia kila mtu ya kwamba ameokolewa, Yesu alikufa kwa ajili yake. Umwambie yeye binafsi. Baada ya kumwonyesha kwamba Yesu alimkufia kwa bure pasipo kulipa kitu chochote, umwelekeze sasa, elekeza umakini wa ulimwengu kwa Muumba na sheria yake. Baada ya kumwendea mtu, unapomwambia Yesu alikufa kwa ajili yako, mwambie pia huyo Yesu ni lazima tumwabudu, kwa sababu yeye ndiye muumba wetu, na kumwabudu tushike pia sheria yake. Jambo lingine, onyesha wale watu waonye juu ya matokeo ya kukataa wito. Wakikataa huo utume, maana unapowaambia Yesu alikufa kwa ajili yako na ni lazima tushike sheria yake, wakikataa yale mambo, waonesha kwamba kuna hatari, watu wataenda motoni watakaokataa mwito wa Yesu Kristo. Lakini ni heri tuwaambie watu waje kwa Yesu na wamkubali, ili hatimaye wawe miongoni mwa watakaoenda mbinguni. Tukaenda kwenye somo ya mardi, la crise finale, zahama ya mwisho. Hapo ni lazima tuwaambie watu Yesu alipenda watu wote. Alipenda utume wafikie watu. Mathayo 18:19 hadi 20. Yesu alipenda watu wote wapatwe na utume. Hata ni wa upendo, kwa sababu anapenda watu wote kulingana na Yohana ya kwanza 4:8. Anapenda watu wote, na huo upendo wake unamsukuma anachunga hata huyo mzambi ili kwamba atubu ndiposa akuje. Hivi Yesu ni mwingi wa rehema na anataka watu wengi waje. Kwa hivi basi, jambo la muhimu la kujiuliza, kama Yesu anatutaka, je, tumekubali, tumeitika mwito wake namna gani? Je, umekubali hiyo sauti yake anapokuita? Ni lazima tukubali. Tusiungane na muovu shetani, ama tusipokee alama ama chapa ya mnyama. Tukubali kuwa waaminifu kwa Yesu Kristo, ili kwamba akija tuwe miongoni mwa watakaoenda na yeye mbinguni. Mercredi, le succès dans la mission. Le succès dans la mission. Kufaulu katika utume, mafanikio katika utume. Hapo tuliona kwamba tutafaulu katika utume wakati, ama tuliona pale ya kwamba Roho Mtakatifu kwanza ndiye anafanya utume uwezekane. Lakini sisi tunachokifanya tu, sisi tunahubiri na yeye Roho Mtakatifu ndiye anakomalisha. Sasa tutachangiaje kwa hiyo kazi? Tutasema tutafanyaje ili tuhakikisha kwamba huo utume umepata kufanikiwa? Tuliona kwamba ni lazima tuwe safi na waaminifu kwa Yesu. Wewe na mimi uwe safi na mwaminifu kwa Yesu. Fuata maagizo uliopokea na Roho Mtakatifu, na waambie wengine kuhusu Yesu Kristo. Yesu ni nani katika maisha yako na katika maisha yao. Hivi kuwa mkweli kila wakati, kusiwe uongo katika maisha yako. Watangazie watu na useme kweli, nao waseme kweli. Na uepuke kuanguka katika shaka za kutoamini, na uwe mtu wa kuhimiza wenzako na kutenda kwa unyenyekevu, na hatimaye kukiri kutokamilika kwako. Wewe si mkamilifu sawa sawa na mimi, tuko wenye dhambi, lakini Yesu ametupatia neema. Tunapomkubali tunaweza kualika wenye dhambi wenzetu ili kwamba waje kwa Yesu kwa neema yake. Mwisho ni la mission terminée, ukamilisha utume ambao umekamilishwa. Tulipoanza mpaka sasa, hakika unaweza kujiuliza, tutajuaje ya kwamba utume umekamilika? Baada ya utume kukamilika, kuna Yesu atakayekuja katika Yerusalemu mpya ili akae na wote watakaokuwa walimkubali. Hivi kazi yako na kwangu ni kualika watu wampokee Yesu ili kwamba waende mbinguni pamoja na sisi. Nitasoma kwenye Ellen G. White in Heavenly Places ya Novemba 21. Nasema Mungu anatarajia wale wanaobeba jina la Kristo
wamwakilishe katika mawazo, katika maneno na katika hata matendo. Mawazo yao yanapaswa kuwa safi na maneno na matendo yao ni mazuri na yenye kuinua, yakiwavuta wale walio karibu na karibu na mkombozi. Hivi kwa maana maalum Waadventista wa Sabato wamewekwa katika ulimwengu huu kama walinzi na mabebaji wa nuru. Wewe na mimi ni mlindi na mbebaji wa nuru. Wamekabidhiwa ujumbe wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu unaoangamia. Juu yao kuna nuru ya ajabu kutoka kwa neno la Mungu. Basi wanapaswa kuwa watu wa namna gani? Mpendwa, wewe na mimi tuko nuru. Ni lazima tuwe nuru katika ulimwengu huu. Ellen G. White kwenye wito wetu mkuu ya Juni 14, ushawishi wa Injili ni kuungana katika undugu mmoja mkubwa. Tunao mfano mmoja tu ambao tunapaswa kuiga katika kujenga tabia, na kisha sote tutakuwa na umbo wa Kristo. Tutakuwa katika maelewano kamili. Mataifa yatachanganyika katika Yesu Kristo, wakiwa na nia moja na hukumu moja, wakinena mambo yale yale na kwa kinywa kimoja wakimtukuza Bwana. Rafiki yangu, kuna maswali ambazo sitazijibia, lakini wewe ndio utazizungumzia. Réflexion avancée. Le plan de la rédemption aura pour conséquence de réintégrer notre monde dans la faveur divine. Tout ce qui a été ruiné pour le péché sera restauré. L'homme sera racheté, avec lui notre globe qui deviendra la demeure éternelle de Zuli. En vain, Satan aura lutté 6000 ans pour conserver la possession. Le but de Dieu sera atteint. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel au siècle des siècles. Ellen G. White, Patriarche et Prophète, page 303. Natamani wewe miongoni watakaoenda mbinguni Yesu akija. Ni lazima uwe miongoni watakaoenda mbinguni, kwa sababu ni kitu kizuri sana. Jibia, fikiria kwa maswali haya. Qu'est-ce que l'évangile éternel et pourquoi est-il éternel? Et pourquoi ce qu'il enseigne devrait-il être fondamental pour notre mission? Chunguza zaidi kwa lile swali. Swali la pili, pourquoi mettons-nous autant l'accent sur le message de 3 anges? Comprenez? Et comment répondez-vous au raisonnement selon lequel nous devons nous centrer sur Jésus seul et laisser ce supposé message négatif qui donne les avertissements très sévères? Fikiria, weke kwenye comment. Et comment ce trimestre vous a-t-il aidé à mieux comprendre non seulement l'importance de la mission, mais aussi la manière dont vous et votre église pourriez mieux y participer, chose que nous avons été appelés à faire? Umeelewa somo hili namna gani ambalo tumelimaliza miezi mitatu tunapolizungumzia? Limekusaidia kwa nini na limekufunza namna gani ya kufanya utume wa Mungu? Weka jibu lako kwenye comment. Kama mahali ulipo kuna etni ama kabila ambayo haijafikiwa na utume, wewe pamoja na kanisa lako mfikirie jinsi gani ya kuwafikia wale watu. Yesu alikufa kwa ajili yao na wote anawataka. Na kukaribisha kwenye somo la robo ya kwanza ya mwaka wa 2024 ambayo kesho tunaianza. Nunua brochure yako, kama ni kwenye simu download, na kusubscribe na kulike na kushare kila mara tutakapokuwa tukiyatoa, ili kwamba upate kubarikiwa. Asante Yesu Kristo kwa sababu umetuongoza katika miezi 3 na kujifunza kuhusu utume wako. Umetuonyesha jinsi gani ya kufanya huo utume. Wale ambao wameanza tayari wabariki, wale ambao hawajaanza waanze kufanya huo utume, na utuandae vizuri kusikiliza tena maneno yao kwenye Zaburi, katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki.